much, Pastor. Good evening, church. Mura magsulaw kayo. Salamat sa Ginoo sa privilege nga iyang gihatag kanako nga makadala sa iyang balaang pulong niining kagabion. Church, dili ta maglangan, gihangyo ko kamo sa pagpanindog palihog. And please open your Bible in the book of 2 Timothy chapter 2 verses 1, 2, and 3. 2 Timothy chapter 2 verses 1, 2, and 3. Church, ako lang siguro ang mubasa, palihog lang tanawa sa inyong mga Biblia and read it silently. Now in 2 Timothy chapter 2 verse 1, the Holy Word of God says, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Verse 2, "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same cometh thou to faithful men, who shall be able to teach others also." Verse 3, "Thou therefore endure hardness." Igalag soon, endure hardness. Lahutay sa kalisdanan. Mo ni buti pasabot, igalag soon. As a good soldier of Jesus Christ. Magampo ta, amahan namong langit nun, Diyos nga labing balaan, giday kanamo gipasalamatan, ningtak na sa kagabion. Salamat, Lord, sa dakong kahigayunan, sa imong paggamit kanako, pinaagi ni Pastori, nga makadala sa imong mga balaang pulong niining kagabion. Lord, we pray, pasabta ang imong mga kaanakan sa simple uyano nga pamaagi. And I also pray, Lord, use me mightily and give me exact words to deliver the message nga makapaidipay sa imong mga kaanakan. Dalaygon ka sa walay katapusan. All these things I ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Palihog magapanlingkod. Igalay son ang title sa atong mensahe ni ining kagabion, A Good Soldier of Jesus Christ. A good soldier of Jesus Christ. Church, before ko mo padayon, please allow me na makashare in a few minutes. Kaya naghisgot man ta, soldier of Jesus Christ, i-share po na ko ang kanhi na ko nga pagkasundalo sa atong gobyerno. Nakasulod ko sa sundalo July 1, 1987. During the time, church, PC pa to, Philippine Constabulary. Siguro, some of us, labi na sa mga kabatanunan, murag, wala na kaapas panahon sa PC. Kaya ang PC, 1987, murag, kung wala ko masayop, nawala siya, na-depunk, nawala. Kung wala ko masayop, 1991 or 1992. At tapos ato, nahimo ko PNP, hangtod na naka-retire ko.
Nakasulod ko July 1, 1987 og naka-retired ko July 31, 2017. Aduna ko'y serbisyo sa gobyerno for 30 years. Igala igsoon. 30 years. Aduna man ko'y mga kauban diri, sundalo, si Bro Rene Acaso, amahan ni Brad Rindel, ugangan ni Sister Amam, ug naa pa si Bro Awing Sobrabas, igagaw ni Pastori, ug naa pa si Bro Toto Pedrosa. Higala igsoon, mga sundalo na sila. Sundalo sa gobyerno. Ang atong mensahe karon, a good soldier of Jesus Christ. So, katungod kay sundalo man ko sa gobyerno, ano mihangyo ko sa inyo na maka-share gamay. Igala igsoon, within 30 years in the service of the government. Honestly speaking, wala ko magpataas sa akong kaugalingon. Upat ka bisis miagi kog inkwentro. 4 times miagi kog inkwentro. But salamat sa Ginoo. Anaa pa karon sa inyong atubangan, nakabarog pa. Di ay nganong gibuhi pa ko sa Ginoo, aduna pa siya'y katuyuan sa akong kinabuhi, nga iya pa di ay ko gamiton alang sa iyang buluhaton. Higala igsoon, wala ko mag-istorya no, labi na sa atong mga kabatanunan, young people nga adunay desire o adunay plano nga magsundalo. Wala ko mag-discourage sa inyo. Kung unsa ang kabubuton sa Ginoo, go! Sabi mo, dili lalim nga magsundalo. No, katong akong ipang mention, makaistorya to sila sa inyo. Kung unsa kalisod ang pagsundalo. Luha og sipon, higala igsoon, mag-abot na. Wala ko mag-discourage sa atong mga young people, basig na ay ilang plano na magsundalo. Sa gikaingon ko na, kung kabubuton sa Ginoo, padayon. Ang last na ko, higala igsoon, last na ko na assignment sa Pantaw Ragat for 16 years. Diri sa coastal area, 14 years. So nahimo 30 years in the service. Higala igsoon 2017 July, may optional ko. Nganong may optional ko? Nga duha na lang unta katuig, mo compulsory retirement na ko. Muna akong na-realize, no, nga kita di ay, wala kita, dili kita kabuot, unsa ang kabubuton sa Ginoo. Siya lang ang nakabalo. Imagine, 2 years na lang, compulsory na ko. Pero nga nung naka-retire yun ko, usa ang Ginoo nga inuta na gipa-retire gid ko niya. Kay ngano 2017 July nag-retire ko, pagka 2018 giambus si Mayor Lacson sa Pantaw Ragat. Usa ko nga iyang gisaligan, escort ko. Dili mo lakaw si Mayor Lacson kung wala ko.
Mao dako kayo higala igsoon na akong pagpasalamat sa Ginoo nga naka-retire ko atong 2017 July kay pagka January 2018 giambo siya. Pero wala ra noon siya mamatay. Ang iyang makauban upat ang patay. So kung wala pa siguro ko maka-retire. Tingali usa ko sa upat nga nangamatay. I'm sorry ha, igsuon ko ni Kristo, I'm sorry. Muna, makaistorya ko sa inyo na dili lalim magsundalo. Daghang kayong salamat sa gamay na higayon na makashare kaninyo. At tuta karon sa pinaka-importanting bahin sa atong panimbahon ni ining kagabion. A good soldier of Jesus Christ. Igalag soon ang sundalo sa gobyerno makaingon talisod. Mas lisod, church, mas lisod ang sundalo ni Kristo. Kaya nga ang sundalo sa gobyerno, ang kaaway, normal nga tao. Pero ang sundalo ni Jesus Christ, dili normal, supernatural nga tao, which is Satan ang atong kaaway. Kung wala ko masayop, Satan ikaduha na pinakagamhanan, di ba? Number 1 ang Ginoo. Kung wala ko masayop, ikaduha ang atong kaaway. Mao na makaingong ko na dili lalim ang sundalo ni Kristo. Salamat, Church. Usbon ko, salamat sa gamay na akong kaagi. Now, ang title, A Good Soldier of Jesus Christ, ang atong mensahe karon. As we can see in the book of 1 Timothy, chapter 1, verse 2, the Holy Word of God says, unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God, our Father, and Jesus Christ, our Lord. Higalag son, Apostle Paul is giving instruction always to Timothy. Kay di lalim usayon ang ministry nga ihandol ni Timothy. Higalag son, Apostle Paul during that time, he is dying. That's why if we are in the ministry, we always listen to the instructions of our pastor. Apostle Paul is not just giving instruction to Timothy. He also trained Timothy to be faithful to the Lord. Kay dili ta basta-basta mobilin og tao sa ministry nga dili nato masaligan, right? But we believe Timothy is a faithful man. A good soldier is following instructions and willing to be trained. Kay dili man ta mahimong sundalo if dili ta musunod sa command. Dili ta mahimong sundalo if wala tay training, right? Bible students, you are now in the training ground. Be willing to be trained and always follow instructions. Because someday you will be
in the battlefield. A good soldier of Jesus Christ is always a winner. So, a good soldier of Jesus Christ is always a winner. Adonai sayings, no, winners never quit, and quitters never win. Kung saan pa niya pagdaog, na may quit na siya, may biya na siya. So wala na. Di na siya wala na kadaugan na iyang mag-angkon, kay may biya man siya. So winners never quit, and quitters never win. Now point number 1, higalag so on. Point number 1, a good soldier is a good follower. In 2 Timothy chapter 2 verse 1, the Holy Word of God says, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." We believe Timothy is a good follower of Jesus Christ because of the grace of God. Before becoming a good soldier, we must first be a good follower. And in order to be a good follower, we need the grace of God. Christians, we need to be strong in the grace. Adunay atong mga panginahanglanon nga kita magmalig-on sa grasya sa Ginoo. Una, grace of God. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ikaduha, strength of God. Philippians chapter 4 verse 13. Ug ang ikatulo, humble and obedient heart. Philippians chapter 2 verse 8. Church Apostle Paul encouraging the church of Philippi that we can do all things in the ministry by Christ's strength. Mahimo nato ang tanan mga butang sa ministry pinaagi sa kusog ni Jesus Christ. Christians, dili gyud ta angayan magpataas sa atong kaugalingon. It's only by the grace of God. Example, igaligson, ang kawayan, the more mo pataas, the more pud mo bin, mabawog siya. Dapat kita po mga Kristohanon, di murta ipataas sa Ginoo, di murta mo paubos. Be humble. Christians, always remember, we can do all things basta para sa Ginoo. Tungod kay nasayod ta. In Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. If gitawag ka sa Ginoo, then go. We can do it by God's grace. Be humble and obedient heart. Igaligson, we are not talking about our position in life. It talks about our hearts and character. Kay bisan unsa nato ka-bright, unsa may nahuman propesyonato, unya mahimo natag garbuso. Igalaigsoon, do we think
na we are a good soldier of Jesus Christ? Of course not. Dapat musunod ta sa atong leader o sa atong pastor. Kay the good soldier of Jesus Christ willing to be trained or to be an obedient heart. Christians, try to imagine Jesus Christ, the Savior. Manluluwa siya. But never siya nagpataas sa iyang kaugalingon. Kita pa kaha, higala igsuon, nga giluwas lamang by His grace. Higala igsuon, in times of hardship, adversities, mga kalisdanan sa atong kaugalingon, we need to have endurance. Continue in praying. Endurance means padayon. Padayon sa pag-ampo. Now, point number 2, higala igsuon. A good soldier is a good leader. In 2 Timothy chapter 2, verse 2, the Holy Word of God says, "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same cometh thou to faithful men, who shall be able to teach others also." Apostle Paul, never niya gibilin ang ministry sa babae. That's why, men, attention, we must be a good leader. We must be responsible. Ipitpul ta sa una, aserta, mukanta ta, choir member ta, but suddenly, karon wala na. Church, it's time for us nga mubarug ta as a leader. Leader sa atong family, an example to our children and to our youths. If gisugo ta sa atong leader, labi na sa atong pastor, be willing to obey. Men, we need to be a good leader. Umabot man ang panahon nga kita maluya, discouragement, but tungod lagi, kay we are a good soldier of Jesus Christ. Padayon gihapon ta. Continue in praying. Church, dili lang kaysa simbahan lang ta faithful. We must be involved in soul winning. Bible study, and in the ministry. Dapat sa prayer meeting na ata. Parehas karon, prayer meeting. Church dapat na ata. Kay usa ni nakuman sa Ginoo. Now, in point number 3, kung the last point, a good soldier is a good starter and finisher.
In 2 Timothy chapter 2 verse 5, the Holy Word of God says, "And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully." Church, unsay atong nasugdan isip Kristohanon, dapat atong ipadayon. If choir member ka, as I said earlier, Bible student ka, asir ka, padayon lang. Kay ang sundalo, dili mahimong sundalo, if nagtraining siya, unya, dili niya humanon, yes, dili matawag sundalo, kay wala man siya nakahuman. Ingon ana pudta sa ministry. Church, ingon ana pudta sa ministry. Kay atong nasugdan isip Kristohanon, ato pud tapuson isip Kristohanon lang gihapon. Church, sad to see, aduna tay kauban nga gikuha na sa Ginoo. Apan makaingon ko, nagsugod sila isip Kristohanon, nawala pod sila gikuha sa Ginoo, Kristohanon lang gihapon. Dili kay nagsugod ta Kristohanon, tapos mi backslide ta, unya gikuha ta sa Ginoo, ulaw kaayo palandungon na ay mangutana, nganong namatay man to siya? Namatay lagi kay gikuha sa Ginoo, kay mi backslide, ulaw kayo atong pamalandungon. In order for us to be a good starter and finisher, we need to have perseverance, endurance, and performance. Church, perseverance, kanang kanunay bitaw, nagampo, mga liyupo, murag laom na kanunay na pagampo. Sa dihang ako ni gibasa bitaw, perseverance, kanunay na nagampo ba? Pangaliupo, murag laom-laom na siya. Endurance, of course, lahutay lang ta. And performance, siyempre, atong kaugalingon sa pagsunod sa atong Ginoo. Ato na gikinahanglan, labi na sa atong mga trabaho. Sa atong mga kabatanunan sa ilang pag-eskwela, o sa atong pag-serve sa Ginoo. Kay dili gyud kalikayan higala igsuon. If asa tong grabe na atong pagpangalagad sa Ginoo, naagyud ang mga pagsulay nga hilabihan pod. That's why higala igsuon ko ni Kristo, we need to continue in praying. Kay ato man gisugdan ang pagpangalagad sa Ginoo, we must do our best. If asir ka, do it heartily. If choir ka, sing from the heart. If door opener ka, smile. Amen? Kaya kung aduna tayong mga bisita, tapos pag opening mo smile ka, murag, makaingon siguro sila ba nala?
wala, dili man ako kailangan nung mikatawa man siya sa kuha. So, murag magkauna-una na lang siya mo balos pag-smile sad. Kaya lisod po, ismailan ka, magmugot ka. Murag, naanay something ni anak siguro sa iya. Sa atong conclusion, igalaigsoon, in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, our labor is not in vain in the Lord. Unsa man ang atong paghago, dili na kawang sa Ginoo. Naghisgot man tag soldier higalaigsoon, no? Ang motto sa military, serving and securing the people and to defend our country. Muna siyang motto sa military. But sa ato, Kristohanon, ang atong motto, spiritual motto, serving the Lord, evangelizing the people, and preaching the gospel to the people. Amen? Church, we hope and we pray na sa atong mensahe niining kagabion, aduna tayo nakutlo o nasabtan sa iyang mga balaang pulong. Church, once again, maayong gabi, and God bless us all.